U današnjoj emisiji ćemo govoriti o raku dojke. Emisiju ćemo podijeliti u 3 ključna dijela. Prvi dio će biti glavni uzroci raka dojke, drugi dio će biti najvažniji vitamini za sprečavanje ove vrste bolesti, preporučene dnevne doze i namirnice gdje možete jesti ove ključne vitamine. I u trećem dijelu emisiji ćemo govoriti o najboljim prirodnim lijekovima ili jednom od najboljih prirodnih lijekova za sprečavanje raka dojke. Koji su prirodni lijekovi preporučene dnevne doze? Te ću vam recept za čajeve koje možete piti ukoliko želite sprečavati ovu tešku bolest. Rak dojke je najučestaliji oblik karcinoma među ženama diljem svijeta. Unatoč napretku u dijagnostici i liječenju, broj oboljelih i dalje raste, a preventivne mjere i rana detekcija ostaju ključne u borbi protiv ove teške bolesti. Zanimljivo i uznemirujuće otkriće donijela su obdukcijska istraživanja provedena na ženama u dobi od 20 do 45 godina, koje su preminule iz drugih razloga, primjerice prometnih nesreća. Analize su pokazale da čak 20% tih žena imalo je početne oblike raka dojke, a da toga nisu bile svjesne. Ovaj podatak ukazuje na činjenicu da rak dojke može tiho napredovati godinama i bez ikakvih simptoma i zato je ključno prepoznati koji su glavni uzroci i kasnije preventivno razmišljamo da ovu vrstu ozbiljne bolesti nikada ne dobijemo. Kada rak dojke započinje, dolazi do nekontroliranog razmnožavanja abnormalnih stanica u tkivu dojke. Stanice se dijele eksponencijalno. Najprije iz 2 nastaju 4, zatim 8, 16 i tako dalje. U početnim fazama taj proces možda ne izaziva nikakve promjene koje bi žena mogla primijetiti. No kako broj tumorskih stanica raste, doseže milijune. Dolazi do kliničkih manifestacija koje već signaliziraju uz napredovalu bolest. Ključno pitanje pritom je kojom se brzinom stanica raka razmnožavaju, a taj proces izravno ovisi o čimbenicima iz okoliša, genetskoj predispoziciji, prehrambenim navikama, hormonalnim promjenama i generalnom načinu života. I zato je ključno prepoznati koji su glavni uzroci raka dojke, iako često to nećete možda ni sami znati, da date sebi informacije o sprečavanju i prevenciji i uništavanju zapravo glavnih razloga zašto nastaje rak dojke. U najvećem broju slučajeva točan uzrok nastanka raka dojke nije moguće sa sigurnošću utvrditi. Međutim, poznato je da postoje čimbenici rizika koji značajno povećavaju vjerojatnost razvoja bolesti. Upravo zato prevencija, promjena načina života i redoviti pregledi predstavljaju najvažnije mjere koje svaka žena može poduzeti. Koji su uzroci raka dojke? Prvo će biti starija životna doba. Prvo i osnovno, danas u najvećem broju slučajeva žene nakon 50. godine ili čak je danas to postalo još puno ranije, od 45. godine pa nadalje, razvijaju rak dojke. I to je jedan od uzroka ove bolesti, biti će starije godine života. Drugi uzrok će biti konzumacija alkohola. Prekomjerna konzumacija alkohola izravno utječe na rast tumorskih stanica. Istraživanja pokazuju da alkohol ubrzava mutacije stanica te remeti ravnotežu estrogena u organizmu, što dodatno povećava rizik. Treći će biti genetska predispozicija. Žene koje nose mutaciju gena BRCA1 i BRCA2 izložene su znatno većem riziku. Osim tih najpoznatijih, postoji i dugi niz genetskih mutacija koji mogu povećati vjerojatnost pojave bolesti. Povijest raka dojke u obitelji često je pokazatelj nasljednog rizika. Jedan četvrti uzrok raka bolesti zapravo nije od 1. do 10. nego su to svi uzroci raka dojke, biti će apsolutno katastrofalna prehrana. Jedajući visoko prerađene namirnice, jako veliku količinu šećera, jako veliku količinu nezdravih masnoća, gutamo silne količine kasnije lijekova i jedemo ovu hranu koja je danas izuzetno zatrovana, zato je jedan od glavnih razloga zašto je rak dojke u izuzetno velikom porastu, kao i svi oblici raka dojke, direktno je vezano za neznanje i izuzetno lošu prehranu, specijalno iz dućana koji svaki dan kupujemo, gdje je praktično 99% namirnica koje mi jedemo zatrovamo tisućama kemikalija koje mi unosimo u naše tijelo i oni kasnije aktiviraju rizik ili nastanak samoga raka. Peto će biti nedostatak sna. Jedan od često zanemarenih faktora rizika je kroničan nedostatak sna. Spavanje kraće od 7 sati tijekom noći smanjuje razinu hormona melatonina u tijelu. Melatonin je hormon
koji se prirodno izljučuje tijekom sna. Ima snažan antikancerogeni učinak, usporava rast tumorskih masa. Šesto će biti prva rana menstruacija. Djevojke koje su dobile prvu menstruaciju prije navršene 12. godine imaju nešto povećani rizik od raka dojke. To je posljedica duljoj izloženosti estrogenu, što tijekom godina može utjecati na promjene tkiva dojke. 7. uzrok raka dojke biti će vam kasno majčinstvo. Prevedeno znači ženske osobe koje su rodile prvo dijete iznad 35. godine, 40. 45. godinu, značajno povećavaju rizik od raka dojke. To pokazuju sve studije. 8. uzrok raka dojke će biti hormonska terapija u menopauzi. Hormonska nadomjesna terapija, osobito ako se provodi dugoročno, povezuje se sa povećanim rizikom. Lijekovi koji sadrže estrogen i progesteron, a koji se prepisuju radi ublažavanja simptoma menopauze, mogu potaknuti rast hormonski ovisnih tumora dojke. 9. je kasni ulazak u menopauzu. Žene koje ulaze u menopauzu nakon 55. godine života također imaju povećani rizik od ove vrste bolesti i to je opet vezano za specijalno estrogen i prekomjernu ili previše estrogena u tijelu dugog niza godina. Dakle, može biti rana menstruacija, može biti kasna menopauza. Specijalno hormonska nadomjesna terapija su uzroci raka dojke. Rak dojke je bolest sa brojnim uzrocima i varijablama, a prevencija zahtjeva informiranost i proaktivan pristup. Redoviti pregledi zdrave životne navike, kontrola tjelesne težine, umjerena konzumacija alkohola, kvalitetan san i uravnotežena prehrana mogu značajno smanjiti rizike. Iako ne postoji zajamčena zaštita, prepoznavanje i razumijevanje faktora rizika prvi su koraci ka zdravijem i sigurnijem životu. Napomena, sve žene, osobito one starije 45 godina, trebali bi redovito odlaziti na mamografske preglede i raditi samo preglede dojki, specijalno nakon 45. godine redovito, i vi kada otkrijete rak dojke u ranijoj fazi, puno je veća šansa od izlječenja. Ovaj dio emisije je vezan naravno za informacije o uzrocima dojke. Idemo pričati o vitaminima koji sprečavaju rak dojke. Moja prva preporuka će biti vitamin C. Vitamin C je snažan antioksidans koji štiti stanice od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima. Učestvuje u sintezi kolagena, jača imunitet i ubrzava regeneraciju tkiva i poboljšava apsorpciju željeza iz hrane. Vitamin C može pomoći u zaštiti DNK od mutacije koje mogu dovesti do stvaranja malignih stanica. Također ima potencijal da pospješi apoptozu, prirodni proces odumiranja abnormalnih stanica. Prirodni izvori su šipak, acerola, crni ribis, naranđa, limun, grapefruit, crvena i zelena paprika, prokulica, kelj brokula, jagode, kivi, ananas, mango, papaja, paradajz, špinat, peršin, blitva su najbolji izvori vitamina C u hrani. I uvijek se trudimo jesti hranu bogatu vitaminom C kao prevencija nastanka raka dojke. Ako uzimate dodatke prehrani, morate uzimati visoko kvalitetne dodatke prehrani, minimalno od 500 do 1000 mg svaki dan, i smatra se da na taj način da značajno smanjujete rizik od raka dojke. Moja druga preporuka će biti vitamin E. Vitamin E topi u vodi i zapravo topi u samim mastima, koji igra značajnu ulogu u zaštiti staničnih membrana. Poboljšava cirkulaciju i smanjuje oksidativni stres. Također doprinosi pravilnom radu imunološkog i endokrinog sistema. Ima sposobnost da neutralizira slobodne radikale, čime smanjuje oštećenja DNK. Poznato je da može inhibirati rast stanica dojke, naročito u ranim fazama. Prirodni izvori su suncokretovo i bundeve sjemenke, bademi, orasi, lješnjaci, pšenične klice, biljna ulja, hladno cijeđeno suncokretovo, maslinovo i laneno ulje, avokado, masline, mango, špinat, blitva, brokula, zeleni listnati kupus, losos, pastrva, sardine, što je jako bitno za reći. I opet ovo najbolji izvori samoga ovoga vitamina u hrani namirnica. Molim vas, ove vitamine, ako ne zapamtite odmah, zaustavite video zapis, krenite iz početka i onda ih samo lijepo pišete. I ova hrana je izvanredno bitna, i ako uzimate kao dodaci prehrani, ovaj vitamin uzimate otprilike 15 mg svaki dan kao prevencija raka dojke. Moja treća preporuka će biti vitamin B3 ili niacin. Vitamin B3 pomaže u proizvodnji energije na staničnom nivou. Podržava zdravlje kože, živčanog i kardiovaskularnog sustava. Te ima važnu ulogu u očuvanju genetskog materijala.
Niacin doprinosi stabilnosti DNK i može pomoći u prevenciji oštećenja stanica koje mogu prethoditi malignim promjenama. Također podržava rad imunološkog sistema i smanjuje kronične upalne procese. Prirodni izvori su pileća i puletina ili piletina, goveđa jetrica, tunjevina, losos, integralne žitarice, raž, ječam, smeđa, riža, zob, kikiriki, sjemenke suncokljeta, gljive, šampinjoni, bukovače, grah, krompir, batat, suhe šljive, avokado i rajčice. Preporučene dnevne doze su od 14 do 16 mg dnevno, isto tako to se odnosi kao prevencija samog nastanka raka dojke u smislu hrane ili preporučenih dnevnih doza u smislu dodataka prehrane. Moja zadnja preporuka će naravno biti 4. o vitaminima, biti će vitamin D. Vitamin D danas 90% osoba, tako naravno i žena, je u kroničnom nedostatku. Daleko najbolji izvor vitamina D će biti sunce i zato uvijek svima vama preporučujem kada god je sunčani dan izađite minimalno 30 minuta na sunce i izložite svoju kožu sunčevim zrakama i vaše tijelo će već u 20 do 30 minuta upiti čak 10.000 internacionalnih jedinica vitamina D. I uz vitamin D jako vodite računa da morate apsolutno uzimati magnezij, jer vama se vitamin D u tijelu neće dovoljno apsorbirati ako ne uzimate magnezij. Hrana bogata magnezijem ili dodaci prehrani uz vitamin D imate izvanrednu situaciju za sprečavanje raka dojke na potpuno prirodan i siguran način. Možemo reći prije svega u prirodnoj medicini postoji veliki broj biljaka koji vam ovdje mogu itekako pomoći. Postoji, stotine prirodnih biljaka koji imaju snažna antikancerogena svojstva. Ja za kraj ću vam preporučiti 3 snažna prirodna lijeka koje vi nikada niste čuli, a služi kao prevencija sprečavanja ove izuzetno teške bolesti. Moja prva preporuka će biti Astragalus. Astragalus je višegodišnja biljka iz porodice mahunarki, porijeklom iz Kine gdje se već koristi 2000 godina. U tradicionalnoj kineskoj medicini poznat je kao tonik za jačanje životne energije, zdravstvene blagodati, jača imunitet, potiče proizvodnju bijelih krvnih stanica i aktivira makrofage. Antioksidativno djelovanje štiti stanice od oksidativnog stresa. Antikancerogeno djelovanje. Prema brojnim istraživanjima Astragalus može povećati učinkovitost kemoterapije i poboljšati kvalitetu života oboljelih od raka dojke. Adaptogen pomaže tijelu da se prilagodi stresu i umanjuje iscrpljivost. Protuupalno smanjuje upalne procese koji su često povezani sa razvojem malignih teta. I ono što možemo danas reći, Astragalus se danas super jednostavno kupi u dućanima zdrave hrane, putem interneta, to ćete najčešće pronaći u raznim formama, čajevima, kapsulama, tinkturama, kako god, a ja ću vam reći koji su preporučene dnevne doze, da ih onda znate uzimati preventivno da bi spriječili nastanak raka dojke. Preporučena dnevna doza standardizirani ekstrakt je od 250 do 500 mg 2 puta dnevno. Osušeni korijen u čaju se uzima 5 do 15 grama dnevno. Čaj od Astragalusa. Sastojci 1 kašika suhog korijena Astragalusa i 300 ml vode. Priprema. Korijen prokuhajte 10 minuta, ostavite da odstoji još 10 minuta i procijedite. Piti 1 do 2 puta dnevno i to ne može biti jednostavnija verzija. Uzmite recimo ili kapsule ili pijte čajeve. Ako konzumirate čajeve, najčešće se konzumira recimo 15 do 30 dana zaredom, pa ste to isto toliko dana pauze. I Astragalus je jedan izvanredan znanstveno dokazani prirodni lijek protiv nastanka raka dojke. Moja druga preporuka će biti suma, Papavia paniculata ili brazilski ginseng. Suma je podrijetlom iz Amazonije, poznata i kao ginseng za siromašne. Korijen se koristi u fitoterapiji kao tonik, adaptogen i sredstvo za jačanje organizma. Zdravstvene blagodati, hormonska ravnoteža. Pomaže kod poremećaja estrogena, što je posebno važno kod hormonski ovisnih oblika raka. Snažan je adaptogen, ublažava umor, stres i podržava oporavak organizma. Antikancerogeno djelovanje. Aktivni sastojci ove biljke inhibiraju rast tumorskih stanica, uključujući karcinom dojke u laboratorijskim istraživanjima. Jača imunitet, povećava otpornost organizma na infekcije i bolesti.
Preporučena dnevna doza, ekstrakt u kapsulama se uzima 500 do 1000 mg dnevno. Prah od korijena se uzima 1 do 2 puta dnevno u smutije ili nekakvu toplu vodu, dakle možete kupiti od svih tim biljaka čak i oblik praha, to se dodaje u nekakve napitke, promiješa se i pije se. Bitno je napomenuti, sve ove biljke naravno nećete odjednom uzimati. Prevencija bila bi idealna da se uzima jedna biljka 30 recimo dana zaredom pa se zamijeni nakon mjesec dana sa nekakvom drugom biljkom. Kako ćete praviti sami čaj? Od brazilskog ginsenga. Sastojci: jedna kašičica praha ili suhog korijena sume, 250 ml vode. Priprema: prokuhajte u vodi 10 do 15 minuta, procijedite, pijete dnevno jedan puta, recimo u ranim jutarnjim satima. Sve ove čajeve, u njima vi uvijek možete dodati za malo bolji okus, malo meda, malo limuna, popijete jedan čaj dnevno. Ili ne bi to bilo krasno, moje drage gledateljice, specijalno nakon 40-45 godine. I onda prevenirate nastanak raka. Najgori rak je rak dojke kod samih žena pijući konzumirajući čajeve. Moja zadnja preporuka će treća biti birč ili Betula spinalis ili breza. Breza je drvo rasprostranjeno u cijelom umjerenom pojasu. U ljekovite svrhe se koristi lišće, kora i pupoljci. Čaj od breze poznat je po snažnim diuretskim i pročišćujućim svojstvima. Zdravstvene blagodati: detoksikacija organizma, potiče izlučivanje toksina putem bubrega i limfe, protivupalno djelovanje, korisno kod kroničnih upala povezanih sa razvojem raka. Antikancerogeni potencijal: istraživanja pokazuju da spojevi iz brezine kore, posebno betulinska kiselina, mogu inhibirati rast tumorskih stanica. I regulacija estrogena. Biljka dile blago fitoestrogena što može pomoći u ravnoteži hormona. Preporučena dnevna doza je čaj od lišća 1 do 2 šalice dnevno. Tinktura 20 kapi 2 puta dnevno. I čaj od breze se pravi na ovaj način. Sastojci: jedna kašika osušenog lišća breze, 250 ml ključale vode. Priprema: preliti ključalom vodom, pokloviti, ostaviti 10 minuta, opet se ovaj čaj može procijediti i pije se 1 do 2 puta dnevno. Uz sve ovo, moji dragi gledatelji, moja zadnja preporuka će biti da naučite pravilno prakticirati najzdravije režime prehrane na svijetu. Spetno ću vam preporučiti jedan koji se naziva Isprekidani post. Ja sam prije par godina napisao specijalnu knjigu vezanu za isprekidani post, da ga znate kako se on pravilno prakticira svakodnevnom danu. Sam isprekidani post ima snažna antikancerogena svojstva. Jednako kad počnete izbacivati one glavne uzroke bolesti, kada unosite prirodne vitamine i prirodne lijekove, značajno smanjujete rizik od ove teške bolesti. Astragalus, suma i birč predstavljaju moćna prirodna sredstva u podršci organizmu, ne samo u borbi protiv umora i pada imuniteta, već i u prevenciji raka dojke. Njihovo djelovanje temelji se na jačanju imuniteta, smanjenju oksidativnog stresa, hormonalnoj ravnoteži i usporavanju abnormalnih stanica. Redovitom upotrebom čajeva, ekstrakta i praha ove biljke mogu biti dio svakodnevne rutine očuvanja zdravlja, uz prethodnu konzultaciju sa stručnjakom, posebno ako vi već koristite nekakve terapije. Mi svi, moji dragi gledatelji, koji imate ovu vrstu bolesti ili želite prevenirati ovu vrstu bolesti, slobodno nazovite moju ordinaciju. Ja ću vam dati informacije kako mi radimo sa našim pacijentima, specijalne antikancerogene prirodne programe, ciljanog nutricionizma i ciljanih prirodnih lijekova, i onda kad vam sastavimo ovakvu vrstu programa, dajemo vam šansu sa znanstveno dokazanim prirodnim lijekovima i nutricionizam značajno smanjiti rizik od ove izuzetno teške bolesti. Ako ste, moji dragi gledatelji, primijetili da ovaj video zapis pomogao vama, bilo bi jako lijepo da ga podijelite sa vašim prijateljima putem društvenih mreža ili slično, jer ove informacije, recimo ovaj današnji videozapis koji traje skoro 20 minuta, vi ovakvih informacija nemate na internetu nigdje. A jako je bitno da ove informacije dođe do što je većeg broja osoba, a tu svu veliku ulogu igrate prije svega vi, moji dragi gledatelji. Ja mogu videozapis napraviti, evo meni je specijalno krivo, imam preko 5 godina, radim na YouTube kanalu i na YouTube mom kanalu ima preko 5200 videozapisa. Međutim, praktično više jedan videozapis vi ne možete pronaći na internetu, specijalno na YouTube-u, jer je videozapis izbrisan i vi ovakve informacije možete dobiti samo unutar 24 do 48 sati. Što konkretno znači, ovaj videozapis koji vi sada gledate bit će dostupan maksimalno 1 dan, možda 2 dana i više ga nikada u životu nećete vidjeti, a velika je šteta. Zato veliku ulogu igrate vi, moji dragi gledatelji, pomozite ljudima i tako videozapis ako podijelite, onda će veliki broj osoba doći do ovih informacija i zamislite da pomognemo tisućama osoba diljem svijeta da preveniraju nastanak raka dojke.
Zato ne bilo moji gledatelji izvanredno krasno. Još par informacija vezanih uz rak dojke možete pogledati u ovom mojem video zapisu. Hvala što me pratite, Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio i vašu obitelj, mi se vidimo drugi put. Lijepi pozdrav!